Si Delphine! Nya akong parang paan ako para gulay kusog ba murag panhod patong gisulayan ako ang kugon nawala man jud ang akong gibati ni alibyo gyud do nagi-alibyo siya tinuod jud ni siya pag niya akong gigamit kugon ra gyud Delphine Hitiso Perpidad Coril Davao City 66 Kugon Herbal Atensyon, atensyon, kasilinganan mauna ni karon ang gikagog dyan ang original Koy Herbal Capsule. Maong kita dyanan di magool. Healthy kanunay ang kalawasan pagkasirti nimo o bulahan. Tungod sa original Koy Capsule, di na jug ka magbagurbol. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong nulag lolo sa original Koy Herbal Capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di magool. Sana all. Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.